କିଛି ହେଇନି ଆଜି। ଓ ପକୁଡି ପଡିଗଲାଣି, ବରା ହବ, ବାହାରି ଗଲାଣି ନାଇଁ, ବାହାରି ଗଲାଣି। ମସଲା ବି ବାଟି ଦେଇଛ, ଏଟା କଣ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଆ ଭିତରୁ। ଇଲୋ ବାପ, ପକୁଡି ହେଇଗଲା, ସଇଲା ଆଉ କଣ। ଆଜି ବୁଟ ଡାଲମା ହବ, ବୁଟ ପକୁଡି ଡାଲମା। ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ମାନେ ଆମର ସକାଳୁ ଆଗ ଉଠିଲେ ସେ ସେପଟେ ଭାତ ବସେଇବେ, ଏପଟେ ଡାଲି ବସେଇବେ, ସରିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ କୁନିମା ଖଡିକା ସବୁବେଳେ ମାରୁଥିବେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଦେଖିକି ଶିଖିଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖ ଚାଲିଥିବ। ଦେଖ ସେ ଖେଚୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କ ଚାଲିଥିବ। ମିଛ, ସବୁ ମିଛ। ହଁ ହେଲା, ହଉ ହଉ, ହଁ ଆଉ ଦିଅ, ଚଲା ଚଲା ଚଲା। କଣ ଇଲୋ ମାଲୋ, ସେଟା ଗୋଟେ ପୁଣି କି ନୂଆ ଆଇଟମ। କଲରା ସୋରିଷ ଦେଇ ପୁଣି ଭାଜିବେ, ତମେ ଖାଇବ ତାକୁ? ଆଳୁ କେତେଟା ଦେବି? କେତେଟା ଆଳୁ? ଦିଟା ଦେ, ହେଲା। ସେଟା ଫୋପଡା ହବ ବା। এইটা হবা আলু রাখিବାକୁ দেখলো। আরে নাই ভজাটা রাখি ଗୋଟେ তସଲାଟେ দিও। আলো ସେଇଥିରେ ସେଟା ଛାଣି କାଢି ତାପରେ ଆଳୁ ପକେଇ ଦଉನು ପଛରେ ଦୁଇ ବାବୁ ନେକି ନା ବୁଇରେ ନି ମୁଁ କାଢି ମିଶେଇ ଆଳୁ ଆଡା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଛାଡି ଦେଇଛି। ହେଇଗଲା ତରକାରୀ କାଇଁ ଓ ଖାଲି କରି ଥୋଇ ଦେଇକି ତରକାରୀ ଆଉ ସେଠି କଣ ବସିଛି? ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଏଠି ସୋଡା କାଇଁ ସେ ପୁରେଇବେ? ମୁଁ ଛୁଉନି କିଛି। ଏଇ କରେଇରେ ଏଟାରେ ହବ ସେଇ ନା, ଏଇ କରେଇରେ, ଏଇ କରେଇରେ କଲରା କରୁଛ ସବୁ। କିଏ ଖାଇବ? ହଉ ଚଲା। କିଛି ନାହିଁ, ଆସିଲାଣି କଣ ତରକାରୀ? ସାଧା ଟା ଭଲ ବାସୁଛି କିନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ବାସିଲାଣି, ମୋର ଖାଇବା ନ ଖାଇବାର ମତଲବ କଣ ଅଛି? ଖାଲି ଧଣିଆ ପତ୍ର ପଡିଥାନ୍ତା। ହଁ ଚାଲ। ହଁ ଆମ ବାଡିରେ ହେଇଛି। କଣ ଏଠି ଆସି ଛତୁଆ ଖାଇଲଣି? ହଁ ଉପର ଛତୁଆ କଣ ପାଇଁ ରଖିଥିଲ? ଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ହୁଁ କଣ ହୁଁ ମୁଁ କଣ ଖାଇବି? କାଇଁ ତ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଖାଇବ ପଚାରିଲ? କିଛି ଖାଇବନି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ, ହେଲା। ସ୍ୱାମୀର କିଛି ଖାଇବା କିଛି ଆସିନି ମେସେଜ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏବେ ଦେଖିଲି ଟୁ ହଉଥିଲା, କିଛି ଆସିନି। ହଉ ଚାଲ। ଭାଉଜ ସେଟା देख तो भाउज सेटअप देख देख आउ होनी आगुरी होतला टेबल थिला से जो पदार्थ जोड़ा पकई थिला सेठी आ गोटे फोटो लगा हबो
छेना पोड़ पाचिला कदली हाँ ठीक ठीक हो चलो काम कर बसिक देखो तो लाइट तो भाजर मु सब लाइट बंद करदे से आज लाइट देछि किछि प्रेशर पड़िबन केते अंधार में पड़ी किछि हेनी हां प्रेशर पड़ुछि हो चलो मो आखि खराब हेले मु सिना विश्वास करिवि हां करिवो कोन ना कौन गोटे करिवो कौन करिवो चिकन आछी मोर खाइबार ना खाओ तुम कौटू खाई दे आसो कौन खाइबेनि बोली कहिछि को जिनस गुड़ा मोर खाइबार ना पूर्णिमा तो चल से केतेटा हाथ गोड़े पिंधुची अदा है नाई सेटा सारू सेटा सारू से करिवे काम मते फेर घसरा करिवे ए एठी अदा तो मानी जी एटा मु अदा हबी एटा दे दे दिखला गाड़ी जल्दी दे ना ओहो अदा उडारे पसी जाउची माटी तळे अदा पियाज गोटे जा लगाउचंती हो दियो कर हे पानी हे बोइलाणी फ्रिज तळो तरकारी ही नथला ओ ये खाली हबो पियाज रसुण खाली हबो हो जाओ लगा 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 से गछ लगा तक लगा हाँ की हाँ सुबिला की नर्सरी जो पूर्णिमा बेडरूम रे थोई देछि जो लेज कुरकुरी आ जति हेलो हेटी काई थाइ छ तुमे ठीक डाळ पाखरे गछ धोइछ आ तमे भाउज नै जा ऊपर को नहीं जा रखी दे तुम खाओ तुम तू ले जा रखी दे तो नहीं रखी दे एठी देखो नर्सरी चल नर्सरी चल गेंडू गछ देखिया ओटे गछ लगेलो तम हाथ रे केते गछ लागुस देखिया गछ रे हाथ उठिबो माने भला उठिबो कोइ लगा की वीडियो हेई पा नहीं शॉर्ट वीडियो मु जाईथिली बुली से गछ लगांतु आस तमे गोटे गछ लगेबा आस मसला करी कुनिमा रोसई कर सारले किए कहला सबू खरा को आसिले अलगा देखा कुनिमा आसिले चकचक कर हाँ ना से कुनिमा आसिले चकचक कर खरा अरे कुनिया पा कषि गले पुणी कौन कस जारी के रखीदब से के दिन जीव 4 दिन पलैलाणी दियो कषि दियो हाँ
ହଁ ହଉ 3 दिन खन पड़े सब दिन मसला तरकारी होनी जोके राही आसला देखे टीवी लगे क्या के नाही सब दी छोड़ के गुटू हट छाड़ फौजी छाड़ जब राजा वाले काट दे दे हाथ एटो एम ते हाथ एटा हे तो मेडिकल एग्जाम देला आलू एम ते दी हाथ रे पेंसिल ना धर के नाली बगे देला गाधोनी चलो ताकू दबनी काकुड़ी फाकुड़ दल ना मत के दो ना ना सेटी खाई दे दिया हो जगह नहीं गली तो बंद कर दे तब आसिक देखी सब बके उतार देबे मतलब सेटी खाई दे दिया हो काई से जाउछ को बाटे जब न बाटे अलो को बटे यही पटे जा खोली गिरी यही बोल खोली गई तब खोज भाई पटे जा बाटे जाबे गोधी गोदी पुरा जंदा पेटू जाउछ पळे लाडी पळेला अब लोकाने लंका गाडी भी माने से जाउनी कोसना तू ता संधा पे एई जो मन होची एडे बाजे पिला तू सतरे तू कोन जाउनो ओले सही तळे पाक छोड़ा छी ओडी को मत तते धपाड़ मारनी तो हेई पे हम हेई कदर गछ से को जाउनु को गछो जा बाहर की जा जा हे जा चप्पल ना मु चप्पल पिंदिनी जाउ नहीं पे ना मु एटिके जिबिनी ना एटे नेली हेइची मु जिबिनी मु भी जिबिनी माने तुमे कोन को देखो थाइटा सेही किछ गछ ना 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 गछ गछ तो काज काज तो नथरा मारबी आमे खाइबू मु साडे जिबे साप आप बटे बसे दे कामुर दब मरि छी ते जीवन को छाड़ पतर बांधी नाटक करछु काई लंका काई कहीं आपण के डेई पड़ते के कोरे आमे सारू पत्र रे बांधी गाली जीवन को रखुछु आपण केते थार डेइलेनी कोंदु हां लंका काई हे ताको आसला कसर खा लंका काई से केते बाड़ी की बही आनिबो तुमे जाउची अरे सेटा गछरु लंका आनी आनी बनी बा से खाइबनी तुम दरकार नहीं पारिबी कम ना ला आसे आसे से चकल लेनी बा ना से आनिबो लंका आनु कुआडे जाउछु तू हेटा मल्ला गछटा लो ଭଲ ବାସ୍ନା गोटी अछि तो मरी जाइछ बे हे दे एटा चक्कर तो हो हो हाथ जागो ना मोना हाथ को धो को कुकुर ना को देबी को मोना कुकुर पानी मोर ही डाली पानिया डाली काली रो भात भी काली रो काकुड़ी सलाड एटा कोन बुट डाली बोरा तरकारी तो ये पकुड़ी तरकारी हाँ यही खाऊ एठी हाँ खाई जाओ आ कलर टा हमर देना राग होइछ ना कोडा हेलो दिया एटा लुण हेनी अलणा लागुछ पकुड़टा ना दो हाँ राग होइछ ना राग। एरे बुझ राग होइनी हाँ खांदु नहीं जाऊ दे अबे कौन गोटिए सिंगड़ा अबे कौन गोटिए एहे ना हमर एटी पुणी रात हो बोईतालु आळु ना बोईतालु कौच अमृतभंडा आळु खा कार कर दियो प्रत्येक खा खान देखिया बहा पांच कौन लगुच कहीं सिंगड़ा तो किसी खाइन हूँ ना रसुन जो केते ट्रेनिंग तुम दौच कहू जे मो मम्मी टे बढ़िया कर हमारे जोटा पढ़ुन बे जिते बेल ना से पाठ ना जा खाइब एक्सपायर जिनसटा आमे खाइदेव बोले नाना खबर देली दी जन भाग कर देछ तो जेमनी माड़ न लागंदी हाँ ठीक है
ଏଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ଝାଳ ଏତେ କାଇଁ ହଉଥିଲୁ? ବସୁନା ଆମେ ଠିଆ କଣ ହେଇଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭଳିଆ? ଭଜା ଭଜା କଣ କାଟିଛନ୍ତି? କହୁଛଟା ଆପଣ ବେକାରିଆ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କହିଲେ? ନା ନା ମୁଁ କଣ କହୁଛି କହିଲେ? ଡାଲି କୋଉଠି ଅଛି? ଖାଲି ସନ୍ତୁଳା ସେ କୋଉଟା? ଖାଲି ସନ୍ତୁଳା ମୁଗ ଯାଇନି ନୁହଁ। ଓହୋ ଖାଲି ମା କହୁଥିଲେ ମୁଗ ଯାଇନି? ଡାଲମା ନୁହଁ, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ମୁଗ କରନ୍ତି। ହଁ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ମୁଗ ସେମିତି ହେଲେ କେତେ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ରୋଷେଇ ହଉଛି। କାଟିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତମର ଏଇ ମଟର ଦେଇଛନ୍ତି ମା ଖାଇବେ ବୋଲି। ଚଣା ମଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବେ ବୋଲି। ହେଇ 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 କଞ୍ଚା ଅଛି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୋଟେ କାଢିକି ଆଉ ଖାଇଦିଅ। ନା ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ମୋର ବୁଲି ବୁଲି ଟିକେ ଭୋକ କଲେ ଖାଇବି। ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଏ ମୋ ପେଟ ଟିକେ ଇଏ ହଉ। ତମେ ଗୋଟେ ଆଉ ଖାଇଦିଅ। ମୋ ପେଟ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା କଣ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ନ ଖାଉ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡ ଆଳୁ ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏ ଭଜା ପାଖେ ଏଠି ପଶଛ କି? ଏଇ ଆଳୁଟା କାହିଁ ପକେଇଛ? ଏଇ ମଲା ଆଳୁଟା ଖାଇଲା ବେଳେ ଗରମ ଗରମ କରିଥାନ୍ତା ଭଜା ଟା ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଭଜାଟା ଏ ଭଜାଟା ଟିକେ ଦର ସିଝା ନ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଟାଣ ଟାଣ ଲାଗୁଥିବ କଡ଼କଡ଼ ହଉଥିବ ଇଏ ଗୁଡା ଝୁଡଙ୍ଗ ଗୁଡା। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଖୁସି ପୁରା ଇସ୍। ତିନି ଜଣ କିଏ? ବାପା ମୁଁ ପୁଅ ଖାଇବ। ସବୁ ଗାଧେଇବ। ବୋଉ ବସିଲା ଆଜି ବାସନ ନ ଧୁଆଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଥରେ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଲାଣି ଏତିକି ଯେ ପକଉଛି। ଲୁଣ ବେଶୀ କରିବନି। ନା ରାଗ କମ ପକେଇବ। ନା ରାଗ ପକା ବାବା ଖାଇବେ। ରାଗ ଟିକେ ଅଛି ନା ନାଇଁ କି? କଣ ସବୁ ଆଣିଲେଣି କଣ ବସିଲେ ନଣା ଦାର ସବୁ ଧୋଇବ। ବୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ସମା ଶୋଇବିନି ଆଜି। ତମେ ଖାଇକି ବାସନ ନ ଧୁଆଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୋଇବିନି। ତମକୁ ଭାରି ସୁବିଧା ହବ। ବାପୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ 8ଟା ବେଳେ ଦୋକାନ ଚାପ ପକେଇଲୁ ଦେଖୁଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମର ସାଧା ଆଉ ଭଜା ରଖିଦେଲ। ଯାହା ପାଇଁ କରିଛ ସେ ଧରି ବସୁଛୁ। କଣ ହେଇଛି? କଣ ଦଉଛ? ଏଇ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଖଡି କାଟ ଦେଖେଇ ଦିଅ ସେଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଦିଅ ନା ଦିଲ ବାପା ଖାଇବେ। ଭଲସେ କର। ମାନେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଚିନି ଟିକେ ଆଣିବେ।
ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଛ? ଆଳୁ ସେପଟେ କଣ ଭାଜିବେ ମା? ହେଇଗଲାଣି ମସଲା କଷା ହେଇଛି ସରିନି ପନ୍ଦ ପକେଇଦେବା ଚିକେନଟା। ମା ଆଣୁ ତେଜପତ୍ର ଚିକେନ କଷା ହେଇନଥିଲା କି ସକାଳେ, ସେଇ କଷା ଆଉ ଇଏ ପିଆଜ ମିଶେଇ ହଉ ହେଇଛି ତ ଭଲ। ମୁଁ ଏଇଥର ଯିବି ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କୋଉଠି କିଲୋ? ତିନିରେ ଯେତିକି ପଡେ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇଯିବି। ଖଡ଼ିକା ମାରିଲ ମାରନା ଇଏରେ ଖଡ଼ିକା ମାର। ଆଉ ଟିକେ ହବ ନା ଆଉ ଟିକେ ହବ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଟିକେ ଚାଖିଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଖାଲି ଦଉଛି ଲୁଣ ଏକାଥରେ ମତେ କହିଦେବ ଏଇଟା ଦଉଛି ହେଲା। ଛୋଟିଆ କୋଉଥିରେ ଦବ? ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ସେଇଟା ଆଇଁଷ ଯାଏ କଣ ଲୁଣ ଆଳୁ ଖାଆନ୍ତୁ ସବୁ। ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁଅ ଖାଇବ ଖଣ୍ଡେ ତା ଦେବେ ସେତିକି ଦେ। ଏଟାକୁ ନେଇ ଅଜାଡ଼ି ଦେ। ଏଟା ପାଣି ଢାଳି ଦିଅ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦିଲ ତୁ ନେଲୁ ରାତିରେ ଏମିତି ଦେ ନା ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇନା ତ ପୁଣି 15 ଦିନ ଖୁଏଇଦବ ତମେ। ରାତିରେ ଖା ସେ ଝୋଳ କାଢିଦେବେ ମନେ। ତୁ ଏକୁ ବାଢିଲୁ ଏକୁ ନେ ଢାଳି ଦେ ପାଣିଟା। ଦିଅ ଢାଳି ଦିଅ। ଆବେ ତୁ ଶୋଇବୁନୁ ଆଜି? ଯା ଶୋଇବୁ ଯା। ଆଗେ କାଢିଦେ ତାପରେ ଚିମଟା ଧରି ଅଜାଡ଼ି ଦବୁ ଗଲା। ଦେଇ ପଳା ତୁ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବୁ। ଆବେ ପୁଅକୁ କଣ ଏତିକି ଦେଇଛ ଦିଖଣ୍ଡ? ସେ ସେଇଠୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଖାଇବ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେବ ଆଉ କଣ ଏମିତି କଣ ଇଏ କରୁଛୁ? ଦିଅ ମୁଁ କଣ ଏତିକି ଦେଇଛ? ଖାଉ ଖାଇଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ଦିଅ ତମକୁ ଖାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନବ। ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ନା ଭଲ ହେଇଛି ନା? ରାଗ ନା ରାଗ ହେଇନି। ଫ୍ୟାନ୍ ଟା କଣ କବେ ଗରମ ଲାଗୁନି? ଆଉ ଖାଇବୁ ଆଉ ହଉ ଖା। ଚିକେନ ଆଜି ବଢିଆ କରିଥିଲ। କଣ ଖାଇଲ ତମେ? ତ ଦେଖେଇନ ନା ଦେଖେଇଛ? ତମକୁ ବା ଡାକିଲି ଭିଡିଓ କର। ମୁଁ ବା ଖାଉଥିଲି। ମୁଁ ଖାଇଲି ଆମେ ଖାଇଲୁ କୁଲିମାଙ୍କର ମୋର ରୁଟି ଭଜା ସକାଳ ତରକାରୀ ଆଉ ସେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ସିଝା ତରକାରୀ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଭିଡିଓ। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାନେ ସେ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ଆଇଁଷ ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ କହିବି। ଆମେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ। ସେ ସାନାବା ମୋର ଯିଏ ସାନ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ଖାଲି ଖାଇଲେ ମଝିଆ ଶ୍ୱଶୁର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶାରେ ରହିଲୁ। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।